Donc, hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, rakoum bkhir wa ala khair. Je sais, ça fait une semaine mais ma binge. C'est juste que العام ما بداش مليح مليح. بدا avec un décès. Donc je me voyais pas trop ندير les stories ونبان ونهضر etc. Surtout j'en avais pas forcément envie et c'était pas vraiment le moment aussi. وانا والفتوني باللي genre انا qui me dit les stories c'est que je vais bien. Qui me dit les stories c'est que je suis de bonne humeur, c'est que j'ai envie de faire des stories, c'est que j'ai envie de partager des choses avec vous. Sauf que j'en avais pas envie et j'étais pas d'humeur surtout, donc c'est pour ça. Donc déjà de faire mon علاش ما بنتش. Merci pour les messages اللي لحقوا لي d'inquiétude بعتوا même الأميرة بعتوا الأميرة بعتوا لصحاباتي باش تسقسوا si j'allais bien, si je vais bien. J'ai reçu beaucoup de messages. Donc désolée de ما جاوبتكمش تفهموا بلي encore une fois j'étais pas vraiment d'humeur, c'est tout. هذا ما كان. Donc c'est pour ça que تاني ما جيتش قلت لكم bonne année. En fait on s'est parlé بعد ما زدت بنت à minuit ما زدت بنت. Donc عندكم la raison. En tout cas on va pas rester sur une note triste parce que je suis pas une personne qui tourne comme la tristesse ou j'aime pas trop ça. Je préfère vous montrer des choses positives, des trucs bien et tout. Donc on va rester sur ça déjà, c'est mieux. Dites-nous donc bonne année, meilleurs vœux, avec une semaine de retard. Mais Tony, je suis toujours en retard. Mais là, pour le coup, j'ai une bonne excuse. Donc vraiment, bonne année. Ça me tenait à cœur de dire comme bonne année, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, Inch'Allah. 2021 تكون ما خير. De toute façon يقول لك بلي لي شيفر امبير خير. دونك بالك نربحوا على هذا العام. بالك ان شاء الله نشوفوا منه الخير. 2020 c'est une catastrophe pour tout le monde je pense. دونك ان شاء الله 2021 يدخل علينا بالخير. يا ربي ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء. ربي ان شاء الله يشفي المرضى تاعنا. j'ai vu il y avait eu donc les rétrospectives يحطوا لكم كاع واش صرا في هذا العام. فرانشمون عجزت. دونك جو بريفير نديرها هكا ديريكتومون نقصروا نفكروا انصومبل. فتاني نفكر معاكم واش صرا لي واش درنا في 2020. جو كخوا دونك انا بدات بجو راديو. c'était ma première expérience في la radio d'ailleurs avec une super équipe, c'était génial. Après جا الكوفيد غلقوا كلش. يما ma première expérience في الدرام. il y a eu beaucoup de choses positives. ما نكذبش في 2020 pour moi c'est juste في la fin تاع 2020 parce que ما نقدرش نهضر على 2020 بلا ما نهضر على واش صرا في la fin تاع 2020 بالحكايه تاع مكبوتين etc. D'ailleurs c'est vrai que j'en profite pour en parler parce que يا ربي هضرت عليها 2 fois. J'ai évité tous les plateaux télé etc. Je voulais pas en parler, mais c'est vrai que Doka 2021 je me dis que ça serait bien d'en parler parce que jamais هكا قصرت معاكم. Même si bon si qui sera sur place كنت هضرت j'avais fait 2 fois هكا des stories بعد ما زدت هضرت parce que انا personnellement qui يكون هكا trop ça m'intéresse pas et je me dis que 2021 مليحة on reprend sur de bonnes bases. مليحة on tourne la page. مليحة نهضروا على حوايج positif. مليحة تكون plus d'amour, plus de joie, plus de bonheur, plus de positivité un peu partout. Que نكونوا متحدين ومتفاهمين surtout.
سي فري كو هذيك الحكايه هي اللي ختمت بها انا 2020. j'aurais voulu ما نختمهاش هكذاك مي يا كيما حنا نقولوا سوء تفاهم. Et il y a eu هكا دي باج اللي ont utilisé هذيك لا فيديو فخرجوها من الكونتكست ديالها. دونك كاين بعض الناس يفهموا بلي انا دونك عايرت ولا سبيت كاع لي الجيريان. Ce qui n'est vraiment pas logique parce que depuis mes débuts ولا نقول لكم بلي انا بنت كارتي بوبولير زايده وكبره في باب الواد، يعني بنت شاب مربيه في الجي، زايده في الجي. سي با كوم سي كاني عايشه في بلاد واحده اخرى وجيت هكذا سبحال بشيك شغل انا عايشه في الجزائر. مون ماري الجيريان، mon père est algérien, mes meilleurs amis, même إذا ما عنديش خاوتي mais j'ai des amis que je considère qui m'a خاوتي. c'est pas possible. bien sûr كاين ناس اللي فهمت بلي ما كنتش نهضر على كاع الغاشي، مي كاين تاني ناس اللي قالت لي يعني جاو قالوا لي خساره عليك قلتي علينا هكذا ايتو. alors que encore une fois c'est pas ce que j'ai dit. et d'ailleurs سمحوا لي الناس اللي فهمتها هكا واللي قاستها الهضره لكم واللي قاستها الهضره. bon il y a eu des gens اللي جاو قالوا لي، il y a eu d'autres personnes qui se sont exprimées d'une autre manière. perso انا نسامح كاع الناس، ما عنديش با عندي حاجه. و personnellement même franchement اللي ما فهمهاش مليح واللي قلت لكم encore une fois غاتو الهضره واللي حسها باللي كنت نهضر عليه je m'excuse. c'était pas le but ما كانش في تجريح ولا في je comprends تاني باسكو كاين عباد اللي فهموا ما قالوا لي بالك منيا لا فاصون اللي هضرتي بها اللي ما عجبتش سا سي فري نفهم. سي جوست كو انا انسانه نتفاعل تمتم. الحكايه تاع شيماء الله يرحمها كانت قاستني بزاف، دونك شغل كي هضرت ديريكتومون. كاين ناس قالوا لي وي فاليك شغل انا شو بيرسون تري سبونتاني، دونك ما كتبتش ديسكور وجيت هضر لكم. دونك واش كنت نخمم وقلتو لما كوميونيتي. Comme après voilà, il y a eu des pages ils ont profité de ça باش يخرجوها من الكونتكست ديالها ويقول لك منيا. après genre j'ai vu les montages اللي نداروا باسكو كاين ناس قبل لي قلتي كاع سوف كان كي قلت كاع انا كي كنت جايزه في طونوبيل دونك لون كاع اللي كانوا في هذيك البلاصه شفتهم. ما قلتش كاع لي زالجيريان، ما قلتش الجزائريين، ما قلتش الشعب الجزائري. سادير سي اون فيديو اللي كان فيها 11 دقيقه. لو كنت حابه نهضر 30 ثانيه لو كان نهضر 30 ثانيه. جوست لو مونتاج اللي ندار صحتهم si ça a pu leur apporter quelques followers, si ça a pu leur faire plaisir. ما عندي قلت لكم كون ما عندي حاجه 2021 حبيت نبداها très peace and love parce que vraiment حاجه ما تدوم. on n'est rien sur cette terre. اليوم رانا هنا غدوه ما راناش هنا. vous avez bien vu تاني مع مرت زوبير الله يرحمها. donc vraiment il y a pas de souci. وحنا ça vous savez les Algériens on est comme une très grande famille. on a beau ندايرو نسابو نديرو et tout, on se réconcilie à chaque fois, نتفاهموا على fin. وتلقاو في عائله وحده خاوة يضربوا ما بيناتهم ومن بعد على فان يتفاهموا et ça arrive et c'est pas grave. ما فيها والو. ما كاش اللي ما يغلطش في الدنيا comme on dit. donc قلت لكم encore une fois 2021 j'espère كيكون ما خير. je vous réserve plein de surprises. restez vraiment branchés, je vous réserve plein de surprises. c'est vrai que ما نكذبش عليكم مانيش حنا نبدا ندير لي ستوري directement, mais je vais me forcer peut-être la semaine prochaine ولا نعاود نولي لكم. en tout cas 2020 راحت. j'espère que ما نزيدوش كاع نتلاقاو بعام كيما 2020. et voilà, en tout cas je vous embrasse très fort, je vous aime très très fort. تهلاو بزاف في روحكم وفي الناس اللي تحبوكم، surtout والديكم، vraiment surtout والديكم. et voilà.